श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोध्यायः ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान कहिले, हे पार्थ, अनन्य प्रेमरे मोठरे आसक्ति चित्त होई तथा अनन्य भावरे मोर परायण होई जोगरत हेले तुमे जेपरि सकल विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणयुक्त और समस्तଙ୍କ आत्मरूप मते संशय रहित होई जानि परिबो ताहा सुन। मु तुमको विज्ञान सहित एही तत्वज्ञान संपूर्ण भावे कहिबी। एहा जानि गले संसार रे आउ किछि जानिबाकु बाकी रहि जाय नाही। सहस्र सहस्र मनुष्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ क्वचित केही जणे मोर प्राप्ति पाई यत्न करंती एवं सही यत्न करुथिबा जोगी मानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ भी क्वचित केही जणे मोर परायण होई मते तत्वतः यथार्थ रूपे जानि पारंती। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार एपरी 8 प्रकार विभक्त प्रकृति मोर ही प्रकृति। एही 8 प्रकार विभक्त प्रकृति तो मोर अपरा अर्थात जड़ प्रकृति। हे महाबाहु, एहाठरू भिन्न अन्य प्रकृति जहाँकि समग्र जगत को धरी रखिछि ताहा मोर जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति बोली जान। हे अर्जुन, तुमे जान जे सकल भूत एही दुई प्रकृति ही जात होइछंती एवं मु समग्र जगतर उत्पत्ति तथा प्रलयर हेतु अटे अर्थात मु होछि संपूर्ण जगतर मूल कारण। हे धनंजय, मोठारु भिन्न अन्य किछि भी परम कारण नाही। सुतारे सुतार मणि माने गुंथि होई रहिथिबा परी एही समस्त जगत मोठारे गुंथा होई रहिछि अर्थात एही समस्त जगतरे मु ओतप्रोत होई रहिछि। हे अर्जुन, मु होछि जलर रस, चंद्र और सूर्यर आलोक, सकल वेदर ओंकार, आकाशर शब्द एवं पुरुष मानकर पुरुषत्व, मु पृथ्वीर पवित्र गंध, अग्निर तेज तथा सकल जीवर जीवन और तपस्वी मानकर तप। हे अर्जुन, तुमे मते ही सकल भूतंकर सनातन बीज बोली जान। मु ही बुद्धिमान मानकर बुद्धि और तेजस्वी मानकर तेज। हे भरत श्रेष्ठ, मु बलवान मानकर आसक्ति रहित और कामना रहित बल अर्थात सामर्थ्य एवं सकल प्राणी मानक मध्यरे धर्मर अविरुद्ध अर्थात शास्त्रर अनुकूल काम अटे। आहुरी मध्य सत्व गुणरु जात जेउ सबु भाव रहिछि एवं रजो गुणरु तथा तमो गुणरु जात जेउ सबु भाव रहिछि से सबु मो ठारु ही उत्पन्न बोली जान। किंतु प्रकृतरे मो से सबुरे नाही कि से सबु मोठारे नाहांती। गुण मानकर कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस एही 3 प्रकार भाव द्वारा एही समस्त संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित होई रहिछि। तेणु एही 3 गुणरु अतीत होई रहिथिबा मते अविनाशी बोली केही जानि पारु नाही। कारण मोर एही माया अलौकिक अर्थात अत्यंत अद्भुत और त्रिगुणमयी होइथिबारु बड़ दुस्तर। तथापि जेउ पुरुष माने केवल मते ही निरंतर भजन करंती से माने एही माया को उल्लंघन करी जानती अर्थात संसार रु तरी जानती। जेउ मानकर ज्ञान माया द्वारा अपहृत होई जाइछि सेपरी असुर स्वभाव धरिथिबा लोके तथा मनुष्य मानक मध्यरे नीच दूषित कर्मा मूढ़ माने मते भजन करंती नाही। हे भरत वंशीଙ୍କ मध्यरे श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करुथिबा अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी एपरी 4 प्रकार भक्त जन मते भजन करंती। सेमानଙ୍କ मध्यरे मोठारे नित्य एकनिष्ठ एवं अनन्य प्रेम भक्ति रहिथिबा ज्ञानी भक्त अत्यंत उत्तम अटंती। कारण मते तत्वतः जानिथिबा ज्ञानींकर मु अत्यंत प्रिय एवं सेही ज्ञानी मोर अत्यंत प्रिय। ए समस्ते उदार अटंती किंतु मो मतरे ज्ञानी तो साक्षात मो स्वरूप ही अटंती। कारण सेही मद्गत मन बुद्धि संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मो ठारे ही भल रूपे अवस्थित होई थांती। बहु जन्म परे शेष जन्म रे तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सबु किछि केवल वासुदेव ही अटे। एही भाव रखी मते भजंती।
ସେପରି ମହାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଅମୁକ ସମୁକ କରି ନାନାଦି ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆରାଧନାର ନିୟମ ଧରି ଭଜନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ କରାଏ। ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଓ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେହି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନାଶବାନ। ସେହି ଦେବ ପୂଜକମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୋତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଉତ୍ତମ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଭାବ ନ ଜାଣି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନିଜ ଯୋଗ ମାୟାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେହି ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିହୀନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାରରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଜନିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଢ଼ ବ୍ରତଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣ ନେଇ ଜରା ଓ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ସକଳ କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦୈବ ଏବଂ ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତଚିତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାମ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟः।